Again, Kita nyo to. here we are. May pasisilib ako sa inyo kung kayo talaga tunay na magmanok. Eto, Please, anong lahi still nito? have your time. Yan, Hurry tingnan nyo. up. Take your pick. Napakagaling Let's see niyang your best. tumuka ng bahaw. Sabi nila, white kills daw ito. Ay, bakit yun na rin? Ano? Comment. Ayan, kita nyo. Anong oras na? Tumutuka pa rin yung manok. Ito ang dali nyo sa event nyo. Kita nyo yan? Fasting yan. Tatakas pa. Babalik yan. Kasi hindi pa patay ang kalaban. Hindi pa naubos isang tumpok eh. Yan. Pakuha ko lang nan eh. Hello. Comment na kayo, comment. We are again on our knitting process to ensure Dito kami sa inuman. our warrior brothers Yan ang very aggressive. white kelso, yellow leg hatch. You still have your Tingnan nyo naman, ipopokus ko pa yung kinakain niya, bahaw. Take your pick and place your bet. Now, Tingnan nyo. Ayan, Tokwat baboy, ulam niya manok. Wag kang bababa, dyan ka lang. Balikan mo. Balik, nahihirinig ka, tokwatir. Come on. Okay, hanggang dito na po. Peace out.